تعلم مع غسان. Learn with Ghassan. सीखिए गसान के साथ। سوف تتعلم 3 لغات في هذا الكورس. In this course you will learn 3 languages. इस कोर्स में आप 3 ज़ुबानें सीखेंगे। العربية والإنجليزية والأردية. Arabic, English and Urdu. अरबी, इंग्लिश और उर्दू। محتوى الكورس. Course content. कोर्स का मवाद। أسئلة مفيدة. Useful questions. चंद मुफीद सवालात। جمل شائعة. Commonly used sentences. आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले जुमले. عبارات شائعة. Some commonly used expressions. कुछ आम ताबीरात। تعابير مألوفة. Familiar expressions. रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली ताबीरात। اللقاء meeting मुलाकात. التعارف introducing each other تعارف. التعلم في المدرسة learning in the school मदरसा में तालीम हासिल करना. التعليم education तालीम. الذهاب إلى المدرسة والعودة منها going to and returning from school मदरसा जाना और वहां से वापसी. التلميذ the student तालिब इल्म. القراءة reading मुताला. المفردات. Vocabulary. ذخيرة ألفاظ. محادثة بين الصديقين a conversation between two friends दो दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू. المقابلة للوظيفة job interview मुलाजमत के लिए इंटरव्यू. في المكتب in the office दफ्तर में. مهن وظائف professions occupations पेशे. لقاء تجاري. A business meeting. एक कारोबारी मुलाकात। أجزاء جسم الإنسان. Parts of human body. इंसानी जिस्म के हिस्से। انتظر التحديثات. سيتم إضافة الكثير من المحتويات قريباً. Wait for updates. A lot of contents will be added soon. अपडेट्स का इंतज़ार करें, बहुत सारा मवाद जल्द ही शामिल किया जाएगा।